শিলচর কালাইন সংযোগী হারাং সেতু ভাঙার ঘটনায় আটক 5 ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আগামী 15 দিনের মধ্যে ফের সেতু নির্মাণের আশ্বাস কাছাড়ের জেলা শাসকের এবং রাঁচি থেকে আনা হবে সেতু নির্মাণের সামগ্রী। এদিকে এই ঘটনায় কেন্দ্রকে নিশানার রাজ্যসভা সাংসদ সুস্মিতা দেবের। এতিয়া যি ইয়াতে এই হাৰাং নদীৰ ওপৰত যিখন ব্ৰিজ আছে কলাপছ হৈ গৈছিলে আৰু এতিয়া বৰ্তমান তাৰ যিখিনি দুটা গাড়ীৰ ভিতৰত এটা গাড়ী অলৰেডি আমি তাৰ পৰা ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যন কৰি ওলোৱা হ'ল আৰু দ্বিতীয়টো এতিয়াও আমাৰ ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যন চলি আছে। আৰু সদ্যহতে ইয়াৰ কাৰণে যি মানুহৰ আহা যাহাৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা ওচৰেদি এটা ৰাস্তা আছে, সেই ৰাস্তাটো তেওঁলোকক অহা যোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিয়া আছে। আৰু বৰ্তমানলৈকে এই ঘটনাটো কিয় হ'বলৈ পালে সেই সংক্ৰান্তত ডিচি মহোদয়ে এটা ইনকুৱাৰী এটা দিছে আৰু সেইটোৰ ওপৰত এটা ইনকুৱাৰী চলিব। আৰু প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আমি যিবিলাক ট্ৰাক বা যিবিলাক বাহন আহে তেওঁলোকে জোখমাখ কৰি যিবিলাক ৱে ব্ৰিজত আহে তাৰ তাৰতম্য পাই আমি যেতিয়া আমি এইটো অনুসন্ধান কৰিছোঁ তাৰ তাৰতম্য আমি দেখি পাইছোঁ। আৰু সেই তাৰতম্য দেখিয়ে আমি 5জন লোকক ইতিমধ্যে সোধপোছৰ কাৰণে আমি আনিছোঁ আৰু তেওঁলোক সোধপোছ আমি কালাইনৰ পৰা দুটা ৱে ব্ৰিজৰ পৰা আমি সেই লোকসকলক আনি আমি সোধপোছ চলাই আছোঁ। আৰু তেওঁলোকক আমি দুখী পালে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। আৰু তাৰ লগতে আমাৰ আৰক্ষীৰ যিসকল লোক ইয়াত নিয়োজিত হৈ আছিলে তাৰে 3জন ব্যক্তিক ইতিমধ্যে আমি ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক সোধপোছ চলাই আছোঁ। তেওঁলোকক বিভাগীয় যিটো ব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গাফিলতিৰ যিটো ব্যৱস্থা কাৰণে যিটো বিভাগীয় ব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা হ'ব। उसके रिगार्डिंग फील्ड विजिट के बाद आज एक स्टेक होल्डर्स की मीटिंग के बाद हम लोग कुछ डिसीजंस लिए हैं। पहला तो है कि कैसे वहाँ पे अल्टरनेट अरेंजमेंट्स करा जाए। तो वहाँ एक राजनगर रोड है जहाँ पे हम लोग पैसेंजर व्हीकल्स एंड टिल 10 टन कॉमर्शियल व्हीकल्स अलाउ करेंगे। एंड साथ ही साथ सेकेंड अल्टरनेट रोड एक TRK रोड जो है वहाँ से भी पैसेंजर एंड स्मॉल कॉमर्शियल व्हीकल्स कैन बी अलाउड। हम लोग जो ब्रिज का भी बात हुआ है, NHIDCL ने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है रांची से 40 मीटर का ब्रिज वहाँ से आएगा। 5 दिन आने में लगते हैं और यहाँ असेंबली करने में भी 10 दिन लगेंगे। तो 15 दिन में हम लोग यहाँ पे जो ब्रिज कोलैप्स हुआ है वो हम लोग फिर से बन जाएगा। जो बांगरपार में कुछ बच्चे हैं स्कूल जाते हैं और कुछ लोगों का आने जाने का समस्या हो रहा है, तो ऑलरेडी एक बोट आर्मी चला रहा है। साथ ही साथ हम भी और भी बोट्स का व्यवस्था करेंगे। हमने एसोसिएशन से बात करी, फूड एंड मर्चेंट एसोसिएशन की क्या इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो सबने बताया कि सफिशिएंट स्टॉक है, लगभग 2 महीने का स्टॉक है और इससे कोई भी मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अपने फूड एंड सिविल सप्लाईज इंस्पेक्टर को भी मार्केट में जाने को बोलेंगे और सारा चीज़ चेक करने को बोलेंगे। इंक्वायरी भी गठन करी है जिसमें हम लोग इंजीनियरिंग फेलियर भी चेक करेंगे और हमारे जो MVI का रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि वेट नहीं ज़्यादा होना चाहिए, वो कैसे ज़्यादा वेट हुआ। और बेसिकली एक वे ब्रिज ने जो टिकट इशू करी है दैट हैज़ बीन इशू। थर्ड एंड वाई थाना के बाजू में होने के बाद भी ये बात हुई। तो इसका तीनों चीज़ का एक इंक्वायरी हमने एक कमिश्नर के अंदर गठित। Prime Minister Modi is very quick to point out infrastructure failures in states where the opposition parties are in power. When a bridge breaks in Bengal, he says, is it an act of God or act of fraud? Today, I want to ask the Prime Minister of India that the bridge, the Harang Bridge in the Silchar-Kalain road, which has collapsed despite work that was done by the PWD Department of Assam just 2 months back or few weeks back, what is it, an act of God or an act of fraud? This is a double-engine government working in Assam for the last 10 years. What is the result? The southern part of Assam with 3 districts in Barak Valley are now isolated. We can't reach our own capital. We can't reach the mainland. Add to that the problem that this is also a very important connecting road for Manipur and Mizoram. How are essential commodities going to come? Nobody knows. How have such heavy trucks being plying on this bridge, which is clearly unfit? It's a big question mark whether it's the syndicate that is operating on this bridge, because the NH6, the highway, is also blocked due to the repair of another bridge which is commonly known as the Gammon Bridge. It's very easy to ask questions to opposition parties, but I hope that the Prime Minister of India and the Chief Minister of Assam, who's himself the PWD minister, will answer these questions. Why is the state of affairs so dismal?